Andiya ang inyong pagpanda. Ginoo imo ang tanang dungog ug himaya sa atong pagpangalagad, Mindanao, Visayas, Luzon, and the world. Mayo nga bundag, mayong buntag sa tanan natong mga nagsunod sa atong Global Malinag Bangal Bay #1 News. Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza DC Asia, tining bulan sa Abril, tuig 2024. Mindanao, Visayas, Luzon, and the world. Mayong bundag, aniyang uluhan sa itong mga balita o nasa headline sa itong balitang lokal. Suspect nga nagatubang o wanted person o suspect nga nagatubang sa kasong paglapas sa RA 10175 sikop sa kapulisan. Tulo sa mga sikop nakalapas sa no smoking policy ning Dakbayan. Baboy nanganak og baktid nga duha ang ulo. Schools Division Superintendent gikalipay og dako ang nakapot nga kadaugan sa mga tinunan sa Osama City Division.